हे दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल मी एंड मॉम। हम आपके लिए आज एक एक्टिविटी वीडियो लेके आए हैं। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। हम सभी जानते हैं कि ये महामारी की वजह से लॉकडाउन एक्सटेंड होता ही जा रहा है, तो आगे का प्लानिंग क्या होगा, कैसे होगा, किसी को पता नहीं। ये सब माहौल में बच्चे लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, इसीलिए उनको वेरियस एक्टिविटीज़ में एंगेज करके रखना चाहिए। बच्चों का क्या है, उन्हें हर टाइम एंगेजमेंट चाहिए, नहीं तो छोटी छोटी बात पे खिचखिच करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को एंगेज रखने के लिए आज हम हमारे वीडियो में एक नया एक्टिविटी लेके आए हैं, नो फ्लेम कुकिंग। तो इस एक्टिविटी को लेकर आ रहे हैं हमारे चैनल के सुपरस्टार मास्टर आदित्य। तो चलिए देखते हैं ये रेसिपी। Namaste, my name is Aditya Panda. Today we will make curd bundi or bundi raita. So let's start now. First, mix the curd very well for 2 minutes. Then add a little bit of black salt. Here is black salt. Add a little bit of black salt, total spoon black salt. So now we have total spoon of black salt. So let's add it. Then mix it again and again to make it more tastier. Now let's put some of chili powder, only half a teaspoon. This much we need for our tasty meal. This much we added. So let's add some water to it. Here is our water. Let's put it in our recipe. Now let's mix it very well. Some bundi to make the taste very nice. Let's add some bundi to it. Let's add some bundi to it. Let's add bundi for the taste to be nice. Sweet if you want. This much is done. So now let's close the cap, so we could mix it again. So now let's mix it together. Mix it for 2 minutes until it gets very mixed. Keep it aside, and if you want to eat it, then serve it to everyone. Thank you. वाह, क्या बढ़िया दही बूंदी बनाया आपने आदित्य। देख के मुंह में पानी आ गया। अगर आपको रेसिपी देख के मुंह में पानी आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ममता आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। नमस्ते, बाय बाय।